Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are still in this topic, redox equilibrium, and I will discuss about 9.4 electrolytic cell. Okay, electrolytic cell, and I will focus more about 1.4, which is compare voltage cell and electrolytic cell. And also 1.4.5 describe electroplating and purification of metal by electrolysis. So 1.4.5 kita akan bincangkan proses penyaduran dan juga proses penulinan. So these two process is the application of electrolysis that you already learned before. Okay, without wasting time, we move to 1.4.4, comparison between voltage cell and electrolytic cell. Okay, so firstly, here is the diagram for electrolytic cells and chemical cell. So we check with electrolytic cell first. Okay, macam mana nak kenal electrolytic cell? These two electrode connected to the battery. Kita check ada battery ke tidak. Yes, kalau sambung pada battery, so itu adalah electrolytic cell. Manakala chemical cell atau nama lain bagi chemical cell adalah voltage cell. Okay, voltage cell. Dia tak ada battery, tapi kedua-dua electrode ini connected to the voltmeter. Kalau tak ada voltmeter, kita boleh sambungkan dengan bulb ataupun dengan galvanometer. So, we discuss similarities dia dulu. Okay, kalau kita tengok, ni dua-dua sel, both electron are deep into electrolyte. Semua, dua-dua, tak kisahlah electrolytic ke, chemical ke, semua masuk dalam electrolyte. Okay, dicelup dalam electrolyte. Yang kedua, oxidation reaction ni berlaku dekat anode. Berlaku di anode. Reduction berlaku di cathode. Manakala electron flow daripada anode pergi kepada cathode through the connecting wire. So dia akan lalu kot connecting wire macam ni. Okay, from anode. Yang ni pun anode pergi dekat cathode. Okay, tu dia punya similarities. Seterusnya kita tengok differences dia pula. Okey, kalau kita perhatikan dalam electrolytic cell ni, di anode atau di cathode dia menggunakan electrode copper. Okey, kalau tak nak guna copper, boleh juga guna carbon. Tetapi syarat dia dua-dua mesti sama jenis. So dekat sini dia punya first pair of metal dia mesti same type. Kalau kita nak guna copper, copper is example of inert electrode, active electrode, so kena guna dua-dua copper. Kalau kita nak guna carbon, carbon adalah inert electrode, so dua-dua anode cathode mesti guna carbon. Dia tak boleh satu carbon, satu lagi copper. Manakala dalam chemical cell pula, kalau awak perhatikan, di anode dia menggunakan zinc, di cathode atau positive terminal dia menggunakan copper. Jadi, pair of metal yang digunakan sebagai electrode mestilah mempunyai perbezaan. Perbezaan dari segi apa? Kita panggil different potentials. Okay, mempunyai perbezaan dari segi potentials. Okay, so ini akan menghasilkan voltage nanti. Yang perbezaan yang kedua antara kedua-dua sel ini, dalam electrolytic cell ada bateri. Bila kita on the switch, bateri ini dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Dan reaction pun berlaku apabila ada pengaliran elektron. Jadi, conversion of energy from electrical to chemical. Okay, from electrical to chemical energy. Manakala dalam chemical cell pula tidak ada bateri. Tapi, bila kita menggunakan dua logam yang berbeza, maka akan ada satu logam yang akan release elektron dan akan ada satu lagi metal yang akan accept electron. So, electron will flow, reaction occur, and then after that the reading of
voltmeter can be observed. So it means that the conversion of energy is from chemical energy to electrical energy. Okay, so terbaliklah. Chemical cell from chemical to electrical. Seterusnya, kita tengok dari segi positif and negative terminal pula. Okay, dalam electrolytic cell, you can see here, this is anode. Anode is connected to the positive terminal of battery. Yang panjang ni positif. Manakala cathode pula connected to the negative terminal of the battery. Dan positive terminal battery is called anode, negative terminal battery is called cathode. Tapi dalam chemical cell dia terbalik. Negative terminal dia dipanggil anode dan positive terminal dia dipanggil cathode. Okey. Seterusnya kita tengok intensity of the blue color. Kenapa saya kata blue? Kerana electrolyte yang digunakan adalah copper to sulfate solution. The presence of Cu2+ akan memberikan warna biru kepada larutan. If the concentration of Cu2+ higher, the intensity of the blue color will increase. Okay, dalam kes ini, blue color of copper to sulfate does not change. Kerana dekat anode, sini kita ada copper. So, copper atom. Bila masuk je dalam larutan ni, copper atom ni akan ionize dan menjadikan Cu2+. Release 2 electron and form Cu2+ ion. Manakala dekat cathode, kita akan tengok ion yang ada dalam ni Cu2+. So, di cathode, Cu2+ will selectively discharge and form Cu atom. So, dekat anode produce Cu2+, dekat cathode guna Cu2+. That's why the concentration of Cu2+ tidak berubah. So, itu yang menyebabkan the blue color of copper to sulfate does not change. Sebab apa? Because concentration of Cu2+ remain. Okay, remain the same, tak berubah. So, warna biru dia mesti berkait dengan concentration Cu2+ ion. Okay, manakala dalam chemical cell kat sini, the blue color of copper to sulfate becomes paler. Kerana di negative terminal tidak ada apa-apa yang melibatkan Cu2+ berlaku, tapi di cathode, kita ada Cu2+, kita ada OH-. Antara dua ion ni, Cu2+ will accept 2 electron and form Cu atom. So, apa yang berlaku? Cu2+ accept 2 electron jadi Cu atom. So, lama-lama kelamaan, Cu2+ akan habis. Concentration Cu2+ decreases. So, ini akan menyebabkan the blue color of copper to sulfate solution become paler, and after that it turns to colorless because tak ada lagi Cu2+ ion dengan masa yang panjang lah. Okay, so sekarang ni teacher dah habis bincang tentang comparison between these two cells, electrolytic cell and chemical cell. So now you boleh proceed dengan activity 1K, page 44 in your textbook. So this is the question. Activity 1K, carry out this activity collaboratively in group based on figure 1.32. Write the half equation. Okay, write the half equation for the reaction at the electrode. Explain differences in the observation of both cells. So, kita akan tengok dalam electrolytic cell, apa yang berlaku di anode. Tadi saya dah kata, Cu atom ionize. Okay, atom ionize menghasilkan Cu2+ ion. Manakala dekat cathode, Cu2+ ion selectively discharge, accept 2 electron and form Cu atom. Okay, so bila macam ni, concentration Cu2+ ion dalam larutan tidak akan berubah. Ini akan menyebabkan warna biru larutan tidak berubah juga. Tapi dalam chemical cell, dekat anode, di negative terminal, zinc atom akan ionize menjadikan Zn2+ ion.
Manakala di cathode, sama macam dalam electrolytic cell, Cu2 plus akan accept 2 elektron dan jadi Cu. So, ini akan menyebabkan concentration Cu2 plus ion berkurangan dan menyebabkan the blue color of solution becomes failure. Okey, kita sambung lagi. Ini adalah penerangan yang tadi, yang teacher dah explain tadi, kenapa warna biru copper sulfate dalam electrolytic cell tidak berubah, tetapi warna biru copper sulfate dalam chemical cell atau voltage cell become failure. Dia mesti berkait dengan concentration C2 plus ion. Kerana concentration Cu2 plus ion remain unchanged in electrolytic cell, but concentration of Cu2 plus ion decreases in chemical cell. Kalau soalan tanya lagi, kenapa concentration Cu2 plus ion remain unchanged? So, kita kena cakap dari segi apa yang berlaku di anode dan apa yang berlaku di cathode. So, simple answer, rate of Cu2 plus ion discharge at cathode is same as the rate of copper atom ionized at anode to produce the rate of copper, to produce Cu2 plus ion. Okay, but in chemical cell, Cu2 plus ion discharge to form copper atom. Okay, so this answer untuk 1K. Okay, so habis tentang comparison between voltage cell and electrolytic cell. So now, teacher nak bincang application electrolysis pula. So, kita akan tengok subtopik 1.4.5 iaitu describe electroplating and purification. Dia ada 3, electroplating, purification and extraction. Tapi extraction tu nanti kita akan bincang dalam 9.4 saja. Dia satu topik yang besar. Okey. Jadi, saya terus masuk electroplating and purification. Electroplating maksudnya penyaduran. Kita nak sadur logam. Okey, tapi selain daripada logam, kita juga boleh sadur non-metal object. Contoh kat sini adalah kita nak sadur bunga, kemudian kita framekan pun boleh. Ini adalah satu, kita panggil apa? This is the new technique. Okay, nanti you boleh check dalam textbook you how dia buat. Okay. So, kita tengok kat sini, the main application of electrolysis industry are extraction of metals. Okay, yang ni saya tak bincang. Plating of metal, we call it electroplating, and purification of metal. So, teacher nak cover dua ni. What is the difference between electroplating and purification? So, kita akan tengok lah, kemudian baru kita boleh conclude. Electroplating of metals ni, kita nak sadurkan objek yang mudah berkarat atau nampak buruk. Tujuan kita buat electroplating ni, kita nak objek tu become more attractive, long lasting, to avoid corrosion ataupun rusting from occur. So, kita buat electroplating. Okay, so apa benda yang kita kena tahu? 3 benda. Satu, objek being electroplated, objek yang kita nak sadur tu, kita kena letakkan dia sebagai cathode. Logam penyadu atau electroplating metal, kita letakkan sebagai anode. Dan aqueous solution ataupun electrolyte mesti mengandungi ion yang sama dengan logam penyadu. Contoh kat sini, katakanlah ada objek ni maybe kita gunakan iron key. Kita nak sadur kunci locker kita. Kita nak sadur dengan copper sebab logam copper ni warna dia brown. Okay, warna dia brown. Kita nak suruh nampak brown juga. So, solution yang kita pilih mesti mengandungi ion copper. Tak boleh ion. Mesti ada ion copper. Tak kisahlah copper to sulfate ke, copper to nitrate ke. That is the two famous yang kita selalu guna. Okay. Konsep dia, electroplating ni menggunakan konsep yang sama dengan electrolysis tapi faktor type of electrode. Sama. Okay, kita tengok satu-satu. Bila kita nak drawing, objek yang kita nak sadur ni tak bolehlah tergantung macam ni. Tak boleh.
dia mesti 100% fully immersed kat situ. Okay. Copper tak apa, logam penyadu tak apa. Yang penting tu objek yang kita nak sadu kena masuk sepenuhnya dalam larutan. Okay. Apa yang berlaku dekat sini adalah copper. Okay. Copper ni bila kita masukkan dalam larutan saja, copper is active electrode. Jadi bila kita masuk dalam larutan, kita ada Cu atom, kita ada Cu atom. Masuk dalam larutan, Cu atom ni dia akan ionize menjadi Cu2+. Okey, lama kelamaan copper electrode dekat anode ni akan become thinner. Okey, dissolve become thinner. Lepas tu cation yang terhasil ni dia akan tertarik kepada cathode. Okey, cathode kita ion K. So selain daripada Cu2+, akan ada lagi ion cation lain iaitu Cu2+ dan H+ from solution ni, from water. So ada dua ion kat sini. Antara dua ion ni, Cu2+ will be selectively discharged. Okay, dan apa yang berlaku? Cu2+ nanti dia akan move to cathode, discharge. Okay, tadi teacher dah sebut discharge rather than H+. Lepas tu dia akan deposited as a thin layer of copper. So benda lah copper. Cu2+ 52 elektron nanti. So dia akan menjadi copper atom. So Cu menempel kat sini. Cu menempel. Selama kelamaan kita dapati permukaan ion K kita nanti akan diselaputi oleh brown solid. Sebab copper kan brown. Okey. So penyaduran ini berlaku. Ada beberapa syarat untuk pastikan penyaduran ini berlaku dengan cantik. Satu, sebelum kita start penyaduran, pastikan objek kita tu kita rub dulu dengan sandpaper. Tujuan dia to remove the oxide layer. Yang kedua, objek yang kita nak sadu tu kena selalu rotate. Kena pusing kiri kanan supaya penyaduran tu berlaku sekata. Yang ketiga, kita mesti menggunakan dilute solution 1 mol per dm cube ni dah okey. Okey, supaya tidak berlaku what we call that, penyalutan yang mendadak. Dan pastikan kita punya power supply tu menggunakan small current saja. Dalam 0.6 volt ke. Okey. So itu syarat-syarat dia. Nanti boleh tengok dalam textbook. Okey. So ini apa yang berlaku di anode. Tadi saya dah cerita, saya dah lukis juga. Copper atom ni, copper atom kat sini akan ionize. Masuk ionize ni daripada atom bertukar menjadi ion, termasuk ionize. Okey, dengan cara releasing to electron dan menjadi Cu2+. Manakala copper to ion akan move ke cathode, discharge, lepas tu terima 2 elektron menjadi Cu atom. Electroplating is a redox. Sebab apa? Di anode kita dapati Cu2+ accept 2 elektron. Accept elektron maksudnya tindak balas release elektron. Oxidation berlaku di anode. Manakala di cathode Cu2+ accept elektron. So kalau accept elektron, so ini adalah tindak balas reduction. Jadi oxidation and reduction occur simultaneously. So this we call it redox reaction. Okay, and then what happens to the blue color of this solution? Okay, ada copper to ion je, mesti larutan tu warna dia biru. Apa yang berlaku? The blue copper to sulfate solution does not change. Kerana bila tak berubahnya, kerana concentration Cu2+ ion remain the same. Dekat anode produce Cu2+, dekat cathode discharge Cu2+. So kalau asal-asal dalam solution kita ni ada 100 Cu2+, okey, ada 100 Cu2+. Dekat anode hasil 101. Dekat cathode guna 1. Jadi 100 balik. So ini menyebabkan concentration Cu2+ tidak berubah. Penerangan dia sama. Kenapa concentration Cu2+ tidak berubah? Kerana the rate of ionization of Cu atom
at anode is equal to the rate discharge Cu2 plus ion at cathode. Okay. So kita nak tengok pula macam mana kita buat eksperimen ini di makmal. Nanti kita akan buat bila kita dah bersemuka nanti. So dalam proses ni, kita nak electroplating iron spoon dengan menggunakan logam copper. So firstly, kita tengok diagram. Iron spoon ni fully immersed into the electrolyte. Okay, connected to the negative terminal of the battery atau kita panggil dia cathode. Okay. Manakala logam penyadu yang kita pilih iaitu copper plate connected to the positive terminal of the battery yang kita panggil anode. Larutan yang digunakan mesti sama dengan logam penyadu. So kita menggunakan copper to sulfate solution. Tengok dia fully immersed kat sini. So diagram ini is the best lah. Okay. Lepas tu kita tengok procedure dia. Okay, ini adalah precaution step yang pertama. Clean the copper plate dengan iron spoon with sandpaper. Tujuan dia to remove the oxide layer. Kemudian kita pour 1.0 mol per dm cube copper to sulfate solution into a beaker until half full. So 1.0 adalah kepekatan yang sesuai. Tak boleh guna lagi cair daripada tu. Kemudian connect the iron spoon to the negative terminal of the battery and copper plate to the positive terminal of the battery using connecting wire. Dip iron spoon and copper plate into the solution. Turn on the switch, adjust the current flow to 0.2. Okay, dia try dengan rendah dulu. Turn off the switch after 30 minutes. Selalunya penyaduran yang cantik ambil masa dalam 30 minit. Okay, take out the spoon and leave to dry. Kemudian baru kita record. Apa yang kita perlu record adalah okay, apa warna yang kita boleh observe pada iron spoon. Contohnya asal-asal iron spoon ni grey. Lepas tu kita dapati warna dia betulkan menjadi brown. So penyaduran telah berlaku. Okay, so nanti you boleh jawab soalan discussion ini semua. So teacher skip. Teacher terus pergi kepada purification of metals. So tadi electroplating, yang ni purification. Purification ni maksudnya penulinan logam. Mula-mula logam tu kita ekstrak dulu daripada muka bumi. Kemudian lepas ekstrak kita akan tulinkan logam itu. Dan cara nak tulinkan logam itu, dia menggunakan konsep sama juga dengan type of electrode juga. Okay, type of electrode. Yang mana pure metal kita letakkan sebagai cathode, impure metal sebagai anode dan aqueous solution mesti ada ion yang sama dengan logam. Contohnya macam kita nak tulinkan copper, impure copper, kita perlukan logam yang tulen, mestilah pure copper kat sini. This is pure. Okay, dan solution yang kita pilih sebagai electrolyte mesti mengandungi ion copper. Okay, what happen here adalah mula-mula konsep dia macam kita belajar type of electrode. Sini adalah copper, sini adalah copper. Lepas tu dekat tengah-tengah ni mesti ada, contohnya ada impurities, impurities benda asing. So bila masuk je copper ni, impure copper ni yang connected to the positive terminal of battery yang kita panggil anode ini, dia akan ionize. Okay, ionize, lepas tu dia jadi Cu2+. So tak ada lagi lah kat sini. Lama kelamaan impure copper ni becomes thinner. Okay, so impure copper at anode ionize to form copper to ion. Lepas tu copper tadi akan dissolve to form Cu2+ ion. Impurities ni, benda asing ni dia akan accumulate, jatuh ke bawah. Dia akan mendak ke bawah. Okay, dan anode tu becomes thinner macam teacher cakap. So ni dia punya chemical equation. Cu produce Cu2+ accept releasing 2 electron. So daripada atom ionize menjadi ion. Okay, manakala dekat pure copper pula, copper to ion yang terhasil tadi, dia akan attracted pada cathode. Okay, sampai je dekat sini ada lagi H+ ion menanti. Tapi antara dua ion ini, Cu2+ will be selectively discharged.
Okey, dan terhasillah copper atom. So copper atom ni dia akan deposited ke ataupun dia akan melekat dekat dengan tin copper, pure copper asal tadi, dan menyebabkan lama kelamaan pure copper ni becomes thicker, semakin tebal. The equation dia Cu2+, okay, accept 2 electron menjadi Cu. So ini juga adalah tindak balas redox sebab di anode copper atom release 2 electron. So bila release electron, tindak balas ini adalah tindak balas oxidation. Manakala di cathode, Cu2+ ion akan discharge dengan cara accepting 2 electron. Okay, so ini adalah tindak balas reduction. Okay, so redox sebab oxidation reduction occur at the same times. Okay, dan soalan teacher, what will happens to the blue color of copper to sulfate? What happens? Adakah become paler? Adakah tidak berubah? Jadi jawapan dia ada tak? Tak ada. Ada tak jawab soalan? Okay, ada soalan kat sini. Is there any color change to the copper to nitrate solution yang digunakan sebagai electrolyte? Okay, explain your answer. Jadi jawapannya adalah the blue color of copper to nitrate solution remain unchanged. Tak berubah kerana concentration Cu2+ ion remain unchanged. Kalau soalan tanya lagi, kenapa concentration Cu2+ ion tidak berubah? Kerana rate of Cu2+ ion discharge at cathode equal to the rate of copper atom ionized at anode. Tak kisahlah nak cerita anode dulu ke, nak cerita cathode dulu ke, tak ada masalah. Okey, tadi teacher pun ada sebut purification ni adalah redox reaction. Tapi kenapa? Jadi jawapan dia ya, betul. This is a redox reaction kerana oxidation occur at impure copper plate. Copper atom lose electron to form Cu2+ ion. Manakala reaction occur at the pure copper plate, where Cu2+ ion gain electron to form copper atom. So ini cara dia kita nak explain redox in terms of transfer electron. Kita cerita dari segi reaktan mana yang akan gain electron, reaktan mana yang akan lose electron. Okay. Lepas tu soalan tanya lagi. Tadi teacher kata impurities tu dia akan only form under the anode. Lepas tu dia tak akan pergi ke cathode. Kenapa? Kerana anode is impure copper yang ada impurities. So when the impure copper ionize and dissolve, the impurity from under the anode. So maksudnya dia duduk di sini. So dia duduk di atas sini. Di anode, dekat anode ni. So bila yang ini Cu atom ni ionize, so dia akan menghasilkan Cu2+ ion. So impurities ni tidak akan dipegang oleh mana atom. Sebab atom bawah dah tak ada, so dia akan jatuh mendak ke bawah. Takkan dia nak berlari jatuh mendak ke bawah cathode pula kan? Tak logik. Okey, ada lagi tak yang teacher tertinggal? So untuk pengukuhan, kita boleh buat self-assess 1.4 nanti. Boleh bincangkan dengan guru kelas masing-masing. I think that's all for today. Teacher dah cover comparison dan teacher juga dah cover 2 proses penting dalam electrolysis. So, see you soon. Thank you for listening and watching. So, I hope you're able to understand it well. Thank you.